the government has received a report of the committee headed by retired Justice Khandeparkar pertaining to the exam paper leak case of Goa University. The government is examining the report and will forward the report to the Honorable Governor, Honorable Chancellor of Goa University and Executive Council of Goa University, along with the recommendation and advisory from the state government. The government is very much concerned about the quality of education as well as the functioning of Goa University and will recommend the Goa University to conduct the thorough academic audit and prepare a long-term vision document to improve the quality and functioning of Goa University. Speaker sir, Goa University is an autonomous body. सगळ्यांनी मान्य केला. Government is very much serious. म्हणून तर जस्टिस खांडेपारकर पर्टेनिंग कमिटी आम्ही अपॉइंट केली. इफ आम्ही सिरियस नसले जाल्यार अपॉइंट करचे नाशिल्ले. ही पहिली गजाल आसा. तांच्यांनी दिल्लो रिपोर्ट आम्ही एक्सेप्ट केला. ही दुसरी गजाल. आम्ही रिपोर्ट एक्सेप्ट केल्या उपरांत वी हॅव आवर सेक्रेटरी एंड आवर टीम इज गोइंग थ्रू द रिपोर्ट. न्यू चान्सलर मीन्स हॉनरेबल गव्हर्नर रिसेंटली जॉइन जाल्यात आताच तांच्यांनी. आम्ही तांच्याय कडेन हो रिपोर्ट जो आसा तो दितले. एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल हांच्याय कडेन आमचा रिपोर्ट प्लस आवर सजेशन्स आवर रिकमेंडेशन ज्यो त्या रिपोर्टाक धरून बाकीचे रिकमेंडेशन्स आसा ती करतले. तुम्ही जशें म्हटलां तशें एकाडेमीक ऑडिट आनी लॉंग टर्म विजन सरकाराचोय ध्येय आसा की हे दोनूय गजाली जावपाक जाय. स्पीकर सर, फाटल्या एकदा सेशनान हांवें सहज म्हणजे आमकां गोवा युनिव्हर्सिटीच्या एक्टात काही बदल करपाक जाय हो हांवें उल्लेखूय केल्लो. त्या एका विशयाचेर म्हाका दिसता विरोधी पक्षांनी जशें कितें चीफ मिनिस्टरूच युनिव्हर्सिटीचो चान्सलर जावपाक सोदता अशा पद्दतीन बोवाळ ह्याच हावजान जाल्लो. आमचो इंटेन्शन तेन्नाय क्लियर आशिल्लें. आमकां खंयसरूच एकाडेमिक्स हातून आमकां इंटरफियरन्स करपाचें नाशिल्लें. आमचें इंटेन्शन तेन्नाय क्लियर आशिल्लें. हांवें तेन्ना हावजा मुखार उलोवनूय दाखयल्लें आनी आतां जे मेंबर उलयल्या तेंच्यांनीच तेन्ना टिकाय केल्ली. कारण गोवा युनिव्हर्सिटीच्या एक्टात काही बदल करपाक जाय आमी तेन्ना सजेस्टूय केल्लें. पण तेन्ना हांच्यांनीच खूब मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. पण डेफिनेटली जो एक्झिस्टींग एक्ट आसा तो आमी पळयल्या उपरांत एकदा सगळ्यात पयली कारण चान्सलर गोवा ऑनरेबल गव्हर्नर हे नव्यान जॉइन जाले. तांच्या कडेन एकदा डिस्कस केल्या उपरांत आनी एक्ट सगळो पळयल्या उपरांत आमकां जे चेंजीस कितें करपाक जाय. बट एक गजाल क्लियर आसा स्पीकर सर, एकाडेमीक ऑडिट आनी लॉंग टर्म विजन हे दोनूय हे जे आसा पळय डेफिनेटली आमी युनिव्हर्सिटी कडल्यान करून घेतले. तुमच्यो भावना म्हाका कळटा आनी त्याच बरोबर नॅक एक्रेडिटेशन ह्या युनिव्हर्सिटीकूय मेळ्ळां. आमी सगळ्यांनी पयले फावटी म्हणजे B+ ग्रेडी वयल्यान नॅक A एक्रेडिटेशन मेळ्ळां. हांव कॉंग्रेच्युलेट A+ एक्रेडिटेशन युनिव्हर्सिटीक मेळ्ळां. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की आमची गोंयांत तशी पळोवंक वचत जाल्यार एकमेव गोवा युनिव्हर्सिटी जे सगळे भुरगे हांगाय बसलेले आसा. इन फ्युचर दे विल गेट द डिग्री थ्रू द सेम युनिव्हर्सिटी. ओके, ह्या युनिव्हर्सिटींतल्यान तांकां डिग्री मेळटली. त्या खातीर ह्यो सगळ्यो भावना लक्षांत घेवन म्हाका दिसता ऑपोजिशन लिडर्स आनी बाकीचे बाब विजय सरदेसाय जेंच्यांनी हें रेजोल्युशन कॉलिंग एटेन्शन हावजा मुखार हाडला. रिक्वेस्ट करता पयलीं एकदां आमी आमच्या लेवलाचेर हो विशय जो आसा पळय तुम्ही सांगला त्या प्रमाणे एकाडेमीक ऑडिट आनी लॉंग टर्म विजन हे करता आनी तेय जाय जाल्यार एकाडेमीक ऑडिट आनी फाल्यां ताका लॉंग टर्म विजन हो प्लॅन कितें आसा हो आमी दाखयता. स्पीकर सर, गोवा युनिव्हर्सिटी आमची युनिव्हर्सिटी पयल्यात पयली. त्या खातीर थंयसर कोणाची भरती करता आसतना सुद्दां आमी अनलेस एंड अंटील 3दा एडवर्टायजमेंट जाल्या शिवाय रिलॅक्सेशन दिना. हांव परत एकदां सांगता. म्हणजे खंयचोय पोस्टाची रिक्रुटमेंट करता आसतना त्या पोस्टा खातीर 3 फावटी एडवर्टायजमेंट करता. 2 फावटी केल्या उपरांतूच. स्पीकर सर, हांव परत एकदां सांगता गोवा युनिव्हर्सिटी ही गोंयकारां खातीर आसा. थंयसर शिकपा खातीरूय गोंयकार आसात. नो डाउट तूं एक सिलेक्ट कमिटी आयकूनच घेवपाक तयार. स्पीकर सर, जेन्ना थंयसर भरती जाता तेन्ना पयलो प्रिफरन्स हो गोंयकाराकूच दिलो वता. कन्सर्न जर क्वॉलिफायड कॅन्डिडेट मेळ्ळो ना जाल्यार ते स्पेशल उपरांत दिता. म्हाजें ताका एकूच सजेशन आसा. कारण आमी फाटले फावटी सांगलेलें की युनिव्हर्सिटीच्या एक्टात आमी बदल करता. डेफिनेटली ताजो आमी विचार करता. ह्या ऐक्य सांगता.